ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ പി ഷൺമുഖാനന്ദം എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അത് ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷിൻ്റെയും എഡിബിൾ ഫിഷിൻ്റെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിന്ന് അറിയാൻ പറ്റി. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. സാർ അത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. alligator பச்சோந்தி இந்த பச்சோந்தி good very good நல்ல variety guppies variety പിന്നെ ബാറ്റ്സ് இருக்கு bats dog good കുറஞ்ச இடத்துல அதாவது சின்ன இடத்துலயும் கூட இப்படி பண்ணலாம்னு அதுல வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് സ്ഥലമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് അമ്പുറിയങ്ങൾ വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഗ്രേപ്സ്, ഓർണമെന്റൽ ഫിഷ്, ഫൈറ്റർ, நல்ல good parrots parakeet இது அந்த எக்ஸ்போர்ட் லைசென்ஸ் கிடைச்சது. அது உங்க பாகத்துல இருந்து ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணா கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி கேட்டீங்களா? கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுங்க. என்ன முடியுமோ. ஏன்னா 2014 என்ன பாருங்க, 2014 10 years hard work ஹார்ட் தான் இது வந்திருக்கு. மொத்தம் 5 டேங்க் தான் இருந்துச்சு கையில. ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நம்ம கொடவுல ஃபர்ஸ்ட் க்ரோவல் எடுக்கிறோம். அந்த நேரத்துல இவர் வராரு. എനിക്ക് 2016 நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுவாரு. யூடியூப் எல்லாம் பண்றதுனால இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நீங்க சயின்டிஃபிக்கா பார்த்து சார் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன், இதெல்லாம் கெமிக்கல் இல்லை, நம்மளுக்கு ஃபுல்லா ஆர்கானிக் சீவிட் ஃபெர்டிலைசர் சீவிட் எக்ஸ்ட்ரா. ഈ രാമേശ്വരത്ത് കിടക്കുന്ന കടൽ പായലില്ലേ, ആ പായൽ കൊണ്ടിട്ട് ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സയന്റിഫിക് ലാബ് ഉണ്ട്. പേജ് ഏതാണ് നമ്മുടെ பண்ணுவோம் அதாவது நீங்க சொல்லுங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க விந்து பேஜ் கம்பைன்லி விந்து മാർക്കറ്റിംഗ് ആളുകൾ അറിയണമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, സാറിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇല്ല, ഓരോ കൾച്ചർ அது இது மட்டும் தான் இப்போ வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கு. இப்போ நல்லா ரிலாக்ஸா இருக்கு. இது நம்ம தொடர்ந்து விட்டு பண்ணாதான் கொஞ்சம் അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ.